Anthem of Assam will be played. On behalf of the Cotton family, we take great pleasure in welcoming you all to this very special occasion of the visit of the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar to Cotton University. We are also greatly honored to have the Honorable Prat on the dais, the Chief Secretary, Government of Assam, the Director General of Police, and the Honorable Vice Chancellor, Cotton University. A warm welcome to all of you. Cotton. Gorima Mondito Cotton Bishopidale Huse, Ohom Totau. Cotton, the frontier seat of learning in entire Northeast India, has been deemed as a center of excellence. Cotton has been successful in giving to the world distinguished luminaries in diverse fields. First, we present the Honorable Vice President of India with traditional tokens of respect from Assam, a Muga Gamosa, an airy stole, and a memento. A very good morning to each one of you. Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar, Honorable Governor of Assam, and Chancellor of Cotton University, Shri Gulab Chand Kataria, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Kumar Borkhaigur Assam, Dr. Kumar Borkhaigur Respected Director General of Police, Shri G.P. Singh, Pro Vice Chancellor, Professor Ganesh Chandra Wari, Registrar Dr. Urindam Garg, Dean. It is an immense pleasure, President of India, Shri Jagdeep Dhankhar to Cotton University. It coincides with a POTC 2020, a visionary document that lays the foundation for transforming India's educational landscape. This policy reflects our nation's commitment to fostering a knowledge-driven society and economy with an unwavering ambition to an individual of profound wisdom and experience among us. Your presence here is not just symbolic but inspirational. Your dedicated service to our nation, your commitment to upholding democratic values, and your vision for an educated and empowered India are a source of inspiration for all of us. Cotton University, rooted in a legacy of over a century, stands as a beacon of knowledge and enlightenment. With its rich history and commitment to academic excellence, our institution has been at the forefront of nurturing young minds and fostering research and innovation. With the implementation of NEP 2020, we are poised to further enhance our educational standard and create an ecosystem for our students to become future leaders and innovators. We aim to equip our students with the skills, knowledge, and values needed to excel in the 21st century and contribute significantly to India's progress on the global stage. Sir, you will visit today to Cotton University provide an invaluable opportunity to our students and faculty
to interact with your organization, to gain insight from your past experience and to be inspired by your vision for our nation. The distinguished presence of Honorable Governor of Assam, Honorable Chief Minister of Assam, Honorable Education Minister of Assam, respected Chief Secretary and the esteemed DGP at Cotton University today not only inspired us but also reflects your deep commitment towards the betterment of education and society at large. Once again, on behalf of Cotton University, I extend a heartfelt welcome to the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar ji, and each one of you. We are honored to have you with us today, and we look forward to a fruitful interaction that will leave an indelible mark on the hearts and minds of all present here. Thank you. Namaskar. ধন্যবাদ। এইবাৰ আমি অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুএষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি মাননীয় জগদীপ ধনখৰ ডাঙৰীয়া, মহামহিম ৰাজ্যপাল গুলাবচান্দ কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, আমাৰ ডিজিপি জিপি সিং ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে ইয়াত উপস্থিত থকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় ভাইচ চেঞ্চেলৰ, শিক্ষাগুৰুসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথমে মই অসমলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিক আদৰণি জনাইছোঁ। তেখেত ইয়াৰ পূৰ্বেও অসমলৈ আহিছিল। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে IIT গুৱাহাটীত আহিছিল আৰু IIT গুৱাহাটীত যেতিয়া মত বিনিময় কৰিছিল, Honorable Vice President sir, I still remember your very insightful, enlightening interaction with the students of IIT Guwahati, and thereafter I have talked to many teachers of the universities, colleges and students that we should have this kind of interest. We are getting a great opportunity of interacting with the Honorable Vice President of his kindness of visiting Cotton University and agreeing to interact with our faculties and students. With these words, I once again welcome Honorable Vice President amidst us in the Cotton University. Thank you very much. ধন্যবাদ দাঙি ধৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় উপৰাজ্যপাল শ্ৰী জগদীপ ধনখৰ ডাঙৰীয়া, অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল শ্ৰী গুলাবচান্দ কাটাৰিয়া ডাঙৰীয়া, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেচাৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ ডেকা ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান শ্ৰী জিপি সিং ডাঙৰীয়া, অসমৰ শিক্ষা জগতৰ বাটকটীয়া, অসমৰ উচ্চ শিক্ষকৰ উপৰাজ্যপাল শ্ৰী জগদীপ, এই উত্থানত বৰঙণি যোগাব পৰা এক জীৱন্ত জ্ঞান দিব লাগে। অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নতুন দিনৰ যি আমাৰ পাঠ্যক্ৰম আছে, সেই পাঠ্যক্ৰমৰ চৰ্চা হ'ব। ভাৰতৰ আন উন্নত ৰাজ্যসমূহৰ লগত আমি প্ৰতিযোগিতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা হ'ব লাগে। আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰম একাডেমিক কেৰিকুলামৰ লগত বৰ্তমানৰ পৃথিৱীৰ জ্ঞানৰ অফুৰন্ত ভাণ্ডাৰসমূহ আমি কেনেকৈ আমাৰ ক্লাছৰুম ট্ৰেনজেকশ্যনৰ এটা পাৰ্ট কৰি আমি ল'ব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে।
আজি যদি আমি দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতৰ বা আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিবনুৱা হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু বৰ্তমানৰ যিটো শৈক্ষিক ব্যৱস্থা আমি যদি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমত কেৱল যদি ৰাজনীতি বিজ্ঞান শিকোঁ অৰ্থনীতিৰ ক্লাছৰুমত যদি আমি অকল মেক্ৰ' ইকনমিক্স আৰু মাইক্ৰ' ইকনমিক্স শিকোঁ আৰু যদি আমাৰ ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ ক্লাছৰুমত আমি যদি আমাৰ পৰম্পৰাগত শিক্ষা আমি গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ডিগ্ৰী দিয়াৰ পিছতো আমি তেওঁলোকক আনএমপ্লয় বা আণ্ডাৰ এমপ্লয়মেণ্ট হৈ থাকিবৰ বাবে আমি প্ৰেৰণা যোগোৱা হয় আজি আমি দেখা পাওঁ যে গোটেই ভাৰতৰ যিবিলাক অগ্ৰণী ৰাজ্যৰ আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আছে তাত কোৱাণ্টাম কম্পিউটিঙৰ আলোচনা হৈছে তাতে ব্লক চেইনৰ আলোচনা হৈছে তাতে বিগ ডেটা এনালাইটিক্সৰ আলোচনা হৈছে তাতে আমাৰ ৰবটিক্সৰ আলোচনা হৈছে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 যি নৱ বিপ্লৱ ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে তাৰ লগত খাপ খোৱাকৈ আমাৰ শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰমসমূহ যদি আমি সজাই পৰাই তুলিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত জ্ঞানৰ যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা থাকি যাব কেইদিনমান আগতে আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আছিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ যদি আমি পলিটিকেল সায়েন্স পাছ কৰাৰ পিছত আমি যদি মাৰ্কেট ডেটা এনালাইটিক্স কৰিব নিশিকোঁ আমি যদি চেফলজিষ্ট কেনেকৈ হ'ব লাগে তাৰ বিষয়ে যদি আমি জ্ঞান লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে যদি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক হ'বৰ কাৰণে যদি আমি জ্ঞানৰ আমাৰ গোটেই 3টা বছৰ আমি ক্ষতি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে সি সদায় অসমৰ 300খন কলেজৰ মাজতে আমাক ৰাখি থ'ব কেতিয়াবা কলেজ হ'ব আমি এমপ্লয়মেণ্ট পাম কেতিয়াবা কলেজ নহ'ব আমি এমপ্লয়মেণ্ট নাপাওঁ কিন্তু আজি আমাৰ হিউমেনিটিক্স আৰু আন বিভিন্ন বিভাগৰ যি চিন্থেচিছ হৈছে সেই চিন্থেচিছৰ ফলত আমি সদায় দেখা পাইছোঁ কেনেকৈ ডেটা এনালাইটিক্স কেনেকৈ আমি গোটেই পৰিৱেশৰ সম্যক বিশ্লেষণ ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ কিমান নতুন নিয়োগৰ পথাৰ সৃষ্টি হৈছে আজি যদি আমি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি ইয়াৰ ক্লাছৰুমত আমি যদি অকল পৰম্পৰাগত অধ্যয়ন কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীসমূহৰ যি নতুন বিপ্লৱ হৈছে য'ত এমপ্লয়মেণ্ট হৈছে তাৰ পৰা আমি আঁতৰি যাব লাগিব আমি যদি তথ্য প্ৰযুক্তিৰ বজাৰখনত আমি যদি নিজক এটা চহকী মানৱ সম্পদ ৰূপে নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জ্ঞানৰ সীমাবদ্ধতা থাকি যাব মই আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কথা পাতোঁতে মই দেখা পাওঁ যে কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগত আজি আমি কমেও 20 বছৰ পিছুৱাই আছোঁ আমি যদি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চৰ কথা কওঁ তাৰ ভিতৰত যিমান স্পেচিয়েলাইজ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে স্পেচিয়েলাইজ কোৰ্চ আছে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত কেনেকৈ আমি চিন্থেচিছ কৰি আৰু এটা নতুন পাঠ্যক্ৰম আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ এই ধৰণে আমি ভৱিষ্যতৰ 25 বছৰ চিন্তা কৰাৰ বাতাবৰণ এটা আমাৰ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব মানুহৰ সভ্যতাৰ বিকাশ হয় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্ৰ কৰি যেতিয়া ভাৰতত তক্ষশিলা নালন্দা আছিলে তেতিয়া ভাৰত সভ্যতাৰ উচ্চতম শিখৰত আছিলে যেতিয়া পশ্চিমীয়া দেশত অক্সফোৰ্ড আৰু হাৰ্ভাৰ্ড আহিছিলে তেতিয়া তেওঁলোক সভ্যতাৰ উচ্চতম শিখৰত আছিলে আমাৰ ৰাজ্যখনে যদি সভ্যতাৰ উচ্চতম শিখৰত যাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আজিৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিৱৰ্তে
25 বছৰ ভৱিষ্যতৰ পৃথিৱীখনৰ কল্পনা কৰি আমাৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহক আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ পৰম্পৰাগত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা সলনি হ'ব লাগিব। মই প্ৰায়ে বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ কোনো এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চন্দ্ৰায়নৰ বৃহৎ সফলতাৰ পিছতো কোনো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত মই ৱৰ্কশ্বপ কৰা শুনা নাই যে কেনেকৈ এখন মহাকাশযান চন্দ্ৰলৈকে যাব পাৰে, তাৰ টেকনলজি কি, তাক কি ধৰণে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ তাত ইঞ্জিনিয়াৰিং, ফিজিক্স গোটেইবিলাক কেনেকৈ একেলগে সমাহিত হ'ব পাৰে। আজি আমি সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ে, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, আজি আমি হিউমেনিটিক্স আছে, আমাৰ ইয়াত ছায়েন্স আছে, আমাৰ গ্লোবেল এলায়েন্স যে আজি আমি উই কেন ষ্টাৰ্ট উইথ এ এলায়েন্স উইথ IIT মাদ্ৰাজ যে আমি নতুন দিশলৈ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনক আমি লৈ যাম। আমি আমাৰ একাডেমিক এলায়েন্সবিলাক আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ হওক, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স হওক, তাৰ ফেকাল্টিসমূহৰ লগত কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফেকাল্টিৰ মত বিনিময় কৰাৰ মঞ্চ কোনখন, সেই মঞ্চখন যদি আমি বিচাৰি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্ৰমাগতভাৱে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব। আজি মই কেইদিনমান আগতে NLU গুৱাহাটীত গৈছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ NLU বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ লগত NLU বেংগলোৰৰ কিবা শৈক্ষিক এলায়েন্স আছেনে নাই, আমি তেওঁলোকৰ কথা বতৰাখিনি আমি ট্ৰেক কৰিব পাৰিছোঁনে নাই। আজি আমাৰ IIT গুৱাহাটীৰ লগতে আমাৰ একাডেমিক এলায়েন্স আছেনে নাই, আমাৰ ফেকাল্টিসকলৰ এক্সচেঞ্জ অফ আইডিয়াজ হয়নে নহয়। আজি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি অসমত আছে, ৱেডাৰ উই এক্সচেঞ্জ আইডিয়াজ অৰ নট। আজি অসমতে আমাৰ টিচ আছে, whether we exchange ideas or not. University আজিৰ দিনত stand alone university গঢ়লৈ উঠিব নোৱাৰে। We have to talk, we have to sit down with a better university যাত আজি যিসকলে আমাৰ দৃষ্টিত আমাতকৈ উন্নত পাঠ্যক্ৰম আছে, উন্নত তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছে, তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়ালৈকে আমি কথা নাপাতো তেতিয়ালৈকে আমি আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাত স্থিতাৱস্থাত আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ শত্ৰু। আমি যেতিয়া আজিৰ পৃথিৱীখন চাম যে আজিতো এইখিনি কৰিলে হৈ যাব, that is not the role. সেইখিনিতো যিকোনোৱে কৰিব পাৰিব। When you are talking to a leading university like Cotton College, the idea is to that how this college will lead Assam in next 25 years. মই ইয়াত আহি as a politician, মই ইয়াত আজি as a bureaucrat, as a economist, I'll visit Cotton College when I get lot of inspiration. ইয়াৰ পৰা মই ideas পাম, ইয়াৰ পৰা মই inspiration পাম। কিন্তু ইয়াত আহি যদি মই যে ইয়াৰ পৰা মোৰ ল'বলগীয়া একোৱেই নাই, then we got disconnected. মই যেতিয়া ইয়াৰ ফেকাল্টিৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিম, মই যেতিয়া ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিম, then my mind has to be filled with lot of new ideas. University has to be a breeding ground for new ideas, breeding ground for new technologies. আজি অসমৰ মই আমাৰ অধ্যাপকসকলকো দেখোঁ, অধ্যাপিকাসকলকো দেখোঁ, তেওঁলোকে অসমৰ কাৰেণ্ট সমস্যাসমূহৰ ওপৰত নিজৰ বহুত মতামত থাকে, বাট কাৰেণ্ট সমস্যাসমূহৰ লগত ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ভিউজ থাকিব। অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে জ্ঞানৰ মন্দিৰত 25 বছৰ পিছৰ অসমৰ সমস্যাৰ কথা আলোচনা হ'ব লাগিব। ইয়াতে যিখিনি সমস্যা আছে আমি সকলোৱে জানো, and we will find out the way. কিন্তু 25 বছৰ পিছত অসমৰ কি সমস্যা হ'ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ 25 বছৰ পিছত কোনফালে যাব, ব্ৰহ্মপুত্ৰই কিমান চিলটেশ্যন কঢ়িয়াই আনিব 25 বছৰ পিছত, আমাৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰেড লেংথ, গুৱাহাটীৰ যিটো পৃষ্ঠভূমিত আছো 25 বছৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৃষ্ঠভূমি তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব নে সৰু হ'ব। আজিৰ দিনত যদি পলিউশ্যন লেভেল হৈ থাকে 25 বছৰ গুৱাহাটীত AQI লেভেল কিমান হ'ব। So when you come here,
you have to get inspiration that this is the picture of next 25 years about the India. Pradhan Mantri Narendra Modi Dangoriyai Amrit Kalor enedhorone poshokota korise je amar manok potot 2047 ভাৰতবৰ্ষখন থাকিব লাগে 2047 অসমখন থাকিব লাগে আজিৰ অসমখনৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে গম পাওঁ আজিৰ অসমখনৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো আজি ইয়াতে পানী হৈছে তাতে গৈ মথাউৰি এটা বনাব লাগে আজি ইয়াত ট্ৰেফিক জাংচনত ইয়াতে গাড়ী হৈছে ফ্লাইঅভাৰ এখন বনাব লাগে for those ideas we don't have to come to university we don't have to come to a college but when somebody comes to college somebody comes to a university he has to be filled up with new ideas college and university has to be breeding ground for new ideas for new technologies and that's why we realize that Cotton College should be one of those universities when we studied in Cotton College the buzz line was the aji cotton e ji bhabe kali okhome take bhabe but last 10 years 15 years I have not come across success stealing ideas from this college that which need to be carry forward moi college or major pra enekwa sanghatik idea kotha shuna nai that this idea will regenerate Assam with prosperity these ideas will regenerate Assam with something new. Not only college, all our university are becoming a victim of status quo. Not only Cotton College, even Guwahati University, Dibrugarh University, Bodoland University. We are creating university for ideas, but unfortunately universities are becoming a production machines for graduate and postgraduate. That's every can do that any college can do but when you come to a historic college like Cotton College it has to be a college which gives you new ideas new thought everything new and which new means not a reactionary but with lot of positivity so we feel that moi ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বাস যে Cotton College will take challenge you will establish many global alliances with the global universities. We can encourage your visit, their visit to the college, your visit to the best of the universities in this country, their visit to our college. We must expand our horizon. Whatever we have done, we are serving for current generation. But we must position ourselves so that we start catering to the need of future Assam for the new need of future generation. Cotton College tenekwa eta utkristotar kendroloi Cotton Mohabiddyalয় rupantor hok Cotton Bishwabiddyalয় rupantor hok take kamona kori moi mor boktobyor samoni maiso dhanyabad মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো May I now request the Honorable Governor of Assam and Chancellor, Cotton University, Shri Gulab Chand Kataria ji, to kindly deliver his speech. Sir. कॉटन यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में इस विश्वविद्यालय में हम पर और उच्च शिक्षा पर कृपा करके आपने इस विश्वविद्यालय में समय दिया उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज हमारे निमंत्रण पर माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच पधारे हैं असम के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा डांगोरिया जी ठीक बोल रहे असम सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रणोज पेगू डांगोरिया जी असम सरकार के मुख्य सचिव श्री पवन कुमार डांगोरिया जी पुलिस महानिदेशक जेपी सिंह जी यूनिवर्सिटी
के कुलपति रमेश चंद्र टेका जी, संकायों के सभी डीन और सभी अध्यापकगण, अधिकारी, कर्मचारीगण, इस विश्वविद्यालय में पधारे हुए अन्य शिक्षाविद बंधुओं, प्यारे विद्यार्थियों, ये वास्तव में उपराष्ट्रपति जी का एक तरह से हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि आपने ग्लोबल विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह में आपका कार्यक्रम बना, लेकिन आपने हमारे विश्वविद्यालय को भी समय देकर हमें और सभी लोगों को जो लाभान्वित किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी के साथ मुझे भी रहने का मौका मिला। ये मेरे राजस्थान का सौभाग्य है कि देश के 2 उपराष्ट्रपति बने, एक श्री भैरव सिंह शेखावत और एक आदरणीय धनखड़ साहब। तो राजस्थान का भी आपने गौरव बढ़ाया, राजस्थान को भी सम्मान मिला और मैं भी आपके साथ राजस्थान की विधानसभा में एक सदस्य के रूप में भी आपके साथ है। ये राजस्थान का सौभाग्य है कि आप हमारे पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, एक बहुत प्रख्यात अधिवक्ता के रूप में आपने राजस्थान से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कि वो सारा देश जानता है। मैं सोचता हूँ कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी इस विधि की ज्ञान को आपने स्थापित करने का प्रयास किया और से सारे देश को सम्मान मिला। आज जिस विश्वविद्यालय में आप उपस्थित हैं, ये कॉटन कॉलेज के नाम से 1901 में स्थापित हुआ, जब अंग्रेजों का कालखंड था। मैं सोचता हूँ हेनरी कॉटन के नाम से ये कॉलेज स्थापित हुआ और उसके कारण से इसकी ये जो यात्रा है, ये बहुत लंबी यात्रा है। और मैं सोचता हूँ कि इस कॉलेज से निकले हुए हजारों लाखों बच्चे आज केवल और केवल भारत के विभिन्न राज्यों में नहीं हैं, दुनिया के अधिकांश देशों में यहाँ के पढ़े हुए बच्चे अपने कॉटन कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। यह एक तरह से इस कॉलेज को एक विशेष अवसर मिला। मैं सोचता हूँ कि 1992 में इस संस्था को उत्कृष्ट शिक्षा का एक पुरस्कार मिला और उस समय हमारे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कॉलेज का जो मान बढ़ाया, वो भी इस कॉलेज को एक तरह से सम्मान मिला। 100 वर्ष पूरे हुए, शताब्दी वर्ष मनाया, तब भी उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी ने आकर के इस एक तरह से कॉटन कॉलेज का मान और सम्मान बढ़ाया। यह पहला विश्वविद्यालय तो बाद में बना, कॉटन कॉलेज का मैं सोचता हूँ जब इसकी शताब्दी वर्ष हुआ तो पहली बार डाक टिकट कॉटन कॉलेज के नाम से भारत के डाक विभाग ने जारी किया, यह भी इसको सम्मान मिला। तो मैं सोचता हूँ कि इस कॉलेज का अपना एक बहुत लंबा इतिहास, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी मन की बात कही, मैं भी उसमें शरीक और हम सब शरीक हैं, हम भी आपके ही हिस्से हैं। मैं अगर यहाँ चांसलर के रूप में हूँ तो मैं आपके इस विश्वविद्यालय का ही हिस्सा हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का स्तर मिला। मुख्यमंत्री जी, आपको इस बात के लिए मेरा अनुभव बहुत लंबा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस छोटे से राज्य में 18 सरकारी विश्वविद्यालय और 6 विश्वविद्यालय की अभी घोषणा करके आपने हायर एजुकेशन को एक बहुत उठाने का प्रयत्न किया। केवल विश्वविद्यालय खोला नहीं, उसके साथ का साथ बजट भी दिया 50 करोड़ रुपया, ताकि सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। यहाँ टेक्निकल विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है, यहाँ स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये बहुत ही सुखद है कि शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आसाम ने जिस प्रकार से अपनी गति बढ़ाई है, वो बहुत ही संतोष है। मुझे चूंकि यहाँ विश्वविद्यालय में जाने का मौका मिला, विभिन्न कॉलेजों में भी जाने का मौका मिला, मेरे हिसाब से मेरे राजनीतिक जीवन में ये पहला राज्य मैंने देखा है जहाँ लड़के और लड़कियों का अनुपात
लगभग बराबर है। ये शायद हायर एजुकेशन में ऐसा बहुत कम राज्यों में दिखाई देता होगा जहां लड़के और लड़कियों की हायर एजुकेशन में लगभग 40% से लेकर 50 और 55% बालिकाएं इसमें शिक्षा के साथ जुड़ गई। से और मैं सोचता हूं कि यहाँ का जो स्कूल एजुकेशन है, टीचर स्टूडेंट रेशियो भी मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूं कि बहुत बेटर है। एंड टीचर स्टूडेंट रेशियो भी इस आसाम के अंदर बहुत अधिक है। ड्रॉप आउट रेट भी यहाँ बहुत कम है। केवल और केवल ड्रॉप आउट रेट है वो चाय बागान में है। अगर हम उसको और कवर कर जाएं तो मैं समझता हूं कि शायद देश में ड्रॉप आउट की दृष्टि से भी कम से कम वाले राज्यों में हमारी गिनती होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से, पर जिस बारे में मुख्यमंत्री जी का नहीं कहा, विश्वविद्यालय का काम केवल और केवल कुछ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तैयार करना ये विश्वविद्यालय का काम नहीं है। विश्वविद्यालय का रिसर्च से नहीं जुड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय अगर भविष्य को ध्यान में रख करके अपने कोर्सों की रचना करने में नहीं जुटा है, हमारे बालकों का भविष्य किस दिशा में जाना है, इसके बारे में जब तक हम बैठ करके निर्णय करेंगे और निर्णय के साथ में, अब मैंने कहा कि आप 1901 के महाविद्यालय और आज विश्वविद्यालय है, तो हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ती है। मैं सोचता हूँ कि हम उन कॉलेजों में हैं जो अति प्राचीन हैं, तो हमारा वर्क भी उतना ही सुखदायी और आनंददायक बने, इसकी जिम्मेदारी भी हम सबके ऊपर जाती है। किसी एक पर नहीं जाती, हम सब पे जाती है। और जैसा कहा कि 2047 में भारत किस पायदान पे पहुंचेगा, ये देश के प्रधानमंत्री अपनी मन की अमृत काल में घोषणा करते हैं। इसका मतलब हमको किस प्रकार का टैलेंट बच्चा चाहिए जो जीवन की किस दिशा में जाएगा और कैसे इस देश को खड़ा करेगा, वो चुनौती हमारी विश्वविद्यालय को निश्चित रूप से है। मैं सोचता हूँ इस बारे में हम सब लोग प्रयत्न करेंगे निश्चित रूप से। और मैं एक बार फिर उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूँ कि मैंने तो यहाँ के वाइस चांसलर साहब को कहा कि मैंने कहा उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, इनका सही उपयोग करो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और बेरोजगारी इन दोनों का तारतम्य कैसे बैठेगा। आज सबसे बड़ी चुनौती अगर नौजवान के सामने कोई है तो रोजगार की है ना। और हमने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जिसे रंगराजी की अध्यक्षता में स्थापित की है, लगभग 3 साल के परिश्रम के बाद एक ऐसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनकर के आई है। अगर हमने ईमानदारी से उसको अक्षरशः पालन करने का प्रयत्न किया और जमीन पर केवल और केवल विश्वविद्यालय नहीं तो एफिलिएटेड कॉलेज में भी अगर उसको उतारने का प्रयत्न करने में सफल हो गए, तो मैं सोचता हूँ स्किल के आधार पर उस बच्चे का एक कॉन्फिडेंस होगा, मैं नौकरी देने वाला नहीं हूँ, मैं नौकरी करने वाला नहीं हूँ, नौकरी देने वाला व्यक्ति बन सकता हूँ। आज की हमारी चुनौती इसी बात की है। और मैं सोचता हूँ इस पूर्वांचल में जिस प्रकार के प्रकृति ने जो सोर्सेज दिए हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। केवल और केवल उनका उपयोग कैसे है ना यहाँ की जनता के हित में और देश के हित में हो, इस प्रकार के कोर्सेज की रचना करके हम अपने बालकों को कैसे तैयार कर सकते हैं, ये आपके और मेरे सबके लिए चुनौती का विषय है। मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को विश्वास दिलाता हूँ कि हम निश्चित रूप से आसाम में इस अभी 6 विश्वविद्यालय और नए खोलने की घोषणा हुई है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक तो 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस प्रांत में लागू है, केवल विश्वविद्यालय में नहीं, एफिलिएटेड कॉलेज में भी उसी प्रकार का कोर्स होकर के एडमिशन ऑनलाइन होकर के सब प्रकार से हमने उसको पालना की है। मैं कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक अच्छा बना सके, पर उस बनाने के लिए जब तक ये सब जो नीचे बैठे हुए लोग हैं ये मन से नहीं जुड़ेंगे तो कोई अकेला प्रधानमंत्री जी इस देश की उस ऊंचाई को प्राप्त करेगा संभव नहीं। उन्होंने तो हमको एक दिशा दे दी, उसको प्राप्त करने का काम तो हम सबका मिलकर के है ना। हम अपनी शक्ति को पहचाने, हम में शक्ति है, लेकिन हम केवल 3 घंटे और 4 घंटे की नौकरी वाले नहीं हैं। शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जो निरंतर अध्ययन करता है और अध्ययन के आधार पर बच्चों को उससे जोड़ने का प्रयत्न करता है, उसका नाम शिक्षा है। अगर वो प्रोफेसर है और पढ़ने की आदत नहीं है 4-6 घंटे रोज, इसका मतलब शिक्षा से जिस प्रकार से जुड़ना चाहिए, मैं सोचता हूँ ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें जो चाहो तो कर सकते हो।
और आपने देखा होगा विवेकानंद ने एक छोटे से वाक्य में कहा, शिक्षा वो होगी जो व्यक्ति निर्माण का मतलब उसका चरित्र निर्माण भी करेगा और उसको मनुष्य के गुण देने का प्रयत्न करेगा। केवल पढ़े लिखे लोगों के आधार पर देश खड़ा नहीं होता है। देश खड़ा होता है अतीत की अंदर अपनी जड़ें गहरी हो और भविष्य के चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमारा बालक कैसे तैयार हो, उसको तैयार करने वाले लोग हम सब यहाँ बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इस हायर एजुकेशन में और प्रयत्न कर रहे हैं, हम सब लोग मिल करके, आप सब सहयोगी साथी जो अध्यापक बैठे हैं, आप और हम सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे और निश्चित रूप से आसाम को उच्च शिक्षा की दृष्टि से हमने कोलैबोरेशन करने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विश्वविद्यालय से भी हमारे विश्वविद्यालय को जोड़ने का प्रयास किया है, IIT से भी जोड़ने का प्रयास किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक दूसरे स्थानों पर जाकर वहाँ के विश्वविद्यालय को देखें और समझें और उसके अनुसार अपने यहाँ कुछ करने का प्रयास करें। तो प्रयास तो कर रहे हैं, पर आज की आपकी उपस्थिति ने निश्चित रूप से एक नया वातावरण बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार फिर आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। Thank you, sir. I now humbly request the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankhar ji, to kindly address the gathering and enlighten us with his words of wisdom. Sir. My height is falling short. We are improvising. But I thought I was tall enough. Now it's okay. Very good afternoon to all of you. Honorable Governor of Assam and Chancellor of Cotton University, most respected Shri Gulabchan Kataria ji, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma Dangaria, correct pronoun, sir? I have got wiser and बड़ा सूदिंग वर्ड है, कहते हुए भी अच्छा लगता है, मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। मुख्यमंत्री जी से लगता है पुराना रिश्ता है, इनका जन्मदिन मैं कभी नहीं भूलता। उस दिन मेरी शादी हुई थी। I picked up the greatest challenge of my life on that day. After I forgot it. Honorable Education Assam, Dr. Ranos Pegu, Honorable Chief Secretary, Shri Pavan Kumar Board Thakur, Director General of Police, Shri G.P. Singh, Vice Chancellor Cotton University, Professor Ramesh Chandra Deka, distinguished guests, members of the faculty, and my dear students. This place is a great place. This institution has made great contribution through its alumni in various walks of life, politics being one of them. The state of Assam has got 8 chief ministers from this place. One of the shining stars is here. And so much is the political reach of this place that one of your students became chief minister of one of the northeastern states, Nagaland. It is an occasion for me to be here and find out what do you teach so that your people not only reach at the top, but become performing chief ministers.
Your chief minister, by every standard, is a man in action, a top performer, and I got the taste of it recently. Very straightforward, very forthright, very far-sighted, and he unfolded what has to be done in educational institutions. He was talking like a statesman. Friends, you are discerning minds. You will shape future of Bharat. You will decide what Bharat will be at 2047 when it celebrates centenary of its independence. His focus on education is remarkable. It exemplifies his commitment to authentic development of the nation. I have no doubt education is the most impactful, lasting, transformational mechanism to change society. To even out inequalities, to combat inequities, if we manage to have quality education, other things will fall in place. I fully agree and endorse and appeal everyone to follow it. Educational institutions are not required to do usual work. They have to be crucible of change. And change comes when you engage in innovation, research, development, think out of the box. I have no doubt is a reference to Nalanda and Dakshina. We are on way to becoming one. I would appeal to the Honorable Chief Minister that this Cotton University and its predecessor Cotton College, their alumni is spread all over. Please have biannual meeting of alumni. Call upon the alumni. Give back to the society through the college. And there will be geometric dimension to your growth. I have no doubt about it. Friends, I have been blessed by Ma Kamakhya. She inspires us, motivates us to have woman empowerment. On 21st September of this year, there was epochal development in the country. A development that will shape our destiny for the better. Parliament passed Women Reservation Bill. It was waiting for long. Thanks to the vision of Prime Minister Narendra Modi, that justice has been done to half of population of this country by providing for reservation in Parliament and state legislatures. Congratulations to everyone. This is a matter of joy, not only for women, but also for men, because they will get quality assistance, quality leadership. In togetherness, we will shape the destiny of this country. I had the good fortune to preside over Rajya Sabha on that historic day. The entire world was watching Indian democracy, home to 1/6 of humanity. I appeal to my girl students. If you had seen the proceedings, and you can see them again on Sunset TV, 17 women parliamentarians, also from your area, presided over the house on that day. And as luck would have it, sometimes destiny rewards the man in its own way. 21st September happened to be the birthday, as per Hindu Riti of the Prime Minister, who piloted it very successfully. What a pleasant coincidence. भारत बदल रहा है,
भारत उन्नति के पथ पर अग्रसर है. The rise of India is on incremental trajectory. The rise is unstoppable. The world is stunned at our growth. Our Amrit Kal is our Gaurav Kal. Our Amrit Kal has become Gaurav Kal because we are on path that is in accordance with our civilizational ethos, working for everyone's welfare. Just look at last 3 months, forget about the rest. And what historic turnaround moments we have seen. A special session of parliament, as I said, women reservation. On 23rd August 2023, our Bharat became the only country on the planet to have landed on the south pole of moon. We declared it as a space day. We have had inauguration of world-renowned convention centers, Bharat Mandapam, Yashobhumi. Our successful holding of G20. In your state, there have been impactful programs of G20. The programs of G20 have been in every state and union territory of the country. I was so delighted when world leaders reflected, India has set a very high benchmark. And look at our diplomatic soft power. Delhi Declaration will go down in the history as the greatest diplomatic victory of this nation. The voice of Bharat, the voice of Indian Prime Minister, has never been more impactful as now. The world looks at Bharat. What is the viewpoint of Bharat? We have come at that stage. So all of you boys and girls are extremely lucky to be living in times where task for you is cut out. Just a decade ago, our economy was faltering. We were fragile 5. We were a matter of concern for the entire world. In 2022, overtaking Great Britain, overtaking France, India became the 5th largest global economy. By turn of this decade, by 2030, undoubtedly, we would have overtaken Japan and Germany to become the 3rd largest global economy. We never dreamt of it. We never imagined it. We have come to this way because the largest democracy on the planet has visionary leadership of Prime Minister Modi. He is in mission mode like your Chief Minister. He is swift at execution. He thinks big, achieves big. It is perhaps for the first time that you see a man inaugurating projects for which he laid the foundation stone. Now you have an ecosystem in place. Honorable Governor was reflecting about employment. Young boys and girls, let me inform you, and you know it, the entire world is stunned by India's achievements. International Monetary Fund says India is a shining economy in the world. It's a favorite global destination of investment and opportunity. All that is for you. There is an ecosystem in place today where every young boy and girl can unleash his or her energy, exploit potential and talent to realize dreams and aspirations. Look at government schemes, and most of them are youth-centric, women-centric. I wouldn't dilate much on that, but look at the kind of revolution Mudra has done. And the major beneficiaries are our women. They employ themselves.
and employ others also. Time has come for our young minds, who are our future leaders. They will carry Bharat on their shoulders to 2047 and beyond. Look around. There is no dearth of opportunity. There is no dearth of capital. Please engage into the activity. When you step out in the larger world, everything will be open to you. I was so happy that not only in the field of education, the Honorable Governor and Chief Minister were passionate, but the Honorable Chief Minister could reflect. It is an eye-opener for me. I will leave this place with greater confidence that this part of our country will lead when he could talk of quantum computing. Let me tell you, quantum computing, we are one of the very few countries to be in leadership. The number is not in double digit. National Hydrogen Commission. Enormous potential. These are issues not to be discussed with people who do not understand it, but you understand it. The moment you will leave this house, find out enormous stars being opened to you all in that particular area. There is an estimate. Lakhs of people will get employment, and we will attract investment of more than 8 lakh crores. These are our achievements. There was a time when we used to wait for technology to come to this country. Sometimes it would take 20 years and 10 years. Now, technology starts with us. Those who used to advise us are taking our advice. And why not? If we talk of technological penetration, let me share 2 statistics with you. In 2022, per capita data consumption of internet of Bharat per capita was more than that of China and US taken together. Our direct digital transactions are 4 times the combine of US, UK, France and Germany. इसलिए मैं कहता हूँ, सही समय है, सही स्थिति है, सही व्यवस्था है, हर कुछ संभव है, मुमकिन है. You only have to take the first step and the system will help you. सरकार की इतनी सकारात्मक नीतियां हैं, हर फील्ड में है, जो किसी को बाधित नहीं करती. आप में यदि अगर प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को आप परख कर सकते हैं. यह है आज का भारत. दुनिया में भारत और भारत के प्रधानमंत्री की चमक और दमक ऐसी है जो पहले कभी हमने देखी नहीं. This is an achievement because all of us, central and state governments, people of this country, are contributing to the rise of India. आर्थिक ऊंचाइयां हैं, अप्रत्याशित प्रगति है. लंबे समय से जिस बात का इंतजार था वो जमीनी हकीकत है. और एजुकेशन के मामले में तो क्रांतिकारी बातें हो रही है. आई वॉज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जब भारत की नई शिक्षा नीति का निर्माण हो रहा था. 3 दशक के बाद वो ऐतिहासिक सुअवसर आया. 1 लाख से ज्यादा इनपुट स्टेक होल्डर्स की आई. उन सबको एनालाइज किया गया, कन्वर्स किया गया और एक ऐसी नीति का निर्माण हुआ है जो डिग्री ओरिएंटेड नहीं है, नॉलेज एंड स्किल ओरिएंटेड है. आपको एक उपयोगी नागरिक बनाती है. आपको अपनी टैलेंट को सही दिशा में उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है. दिस इज द बिग चेंज. द ड्रीम ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर व्हेन ही टॉक्स ऑफ नालंदा तक्षशिला must rectify and this could be one such place. आप MOUs करते हैं, अच्छी बात है.
मुख्यमंत्री जी ने भी इशारा किया कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उस चीज पर रिसर्च करो जिसका ज्ञान पहले से ही है। You have to think out of the box and go for the larger big ticket situations. पर जब देश की प्रगति अप्रत्याशित होती है, सपनों से परे होती है, जमीनी हकीकत है, तो चुनौतियां भी हैं। दुनिया में भारत की आवाज बुलंदी पर है। ये बहुत से लोगों के हाजमे के लिए ठीक नहीं है। मैं कई बार कहता हूं और डॉक्टरों के सम्मेलन में भी एक बार कहा, ऐसा इलाज कीजिए उन लोगों का जो भारत की प्रगति को बचा नहीं पा रहे हैं। उनको बेचैनी हो जाती है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं भारत की पवित्र संस्थाओं को कलंकित करने के लिए। I appeal to everyone. It is our national duty to believe in our nation, to believe in Bharatiyata, to be proud citizens of Bharat, to take pride in our accomplishments, and more important, antidote, neutralize anti-Bharat narratives. आप में ताकत है, आप में बुद्धि है, आप में आप विवेचन कर सकते हैं। कुछ लोग तो कुछ भी कह जाते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे अच्छा है। सबसे ज्यादा बेहोशी उस देश में हो जाती है बात सुनकर। आप लोगों की चुप्पी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जब राष्ट्र पूरी तरह से अग्रसर है, सही रास्ते में, दुनिया सराहना कर रही है और हमारे जो अचीवमेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल टर्म्स में है, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आई एम श्योर यू डू इट। कुछ बातें मैं आपको कहूंगा और प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने मन की बात में कही अभी। इकोनॉमिक नेशनलिज्म is an integral part of our economy blossoming. We have to subscribe to economic nationalism. आर्थिक राष्ट्रवाद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, सोच का विषय है और आप लोगों के लिए शोध का विषय है कि हम प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज का उपयोग करते हैं। काइट्स, पतंग आते हैं बाहर से, कैंडल आती हैं बाहर से, दिए आते हैं बाहर से, बच्चों के खिलौने आते हैं बाहर से, आपके कर्टेन बाहर से, आपका फर्नीचर बाहर से। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी सोच में तुरंत बदलाव की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान, Let us be vocal for local, इसी और संकेत देता है। यदि अगर हर भारतीय आज ठान ले, and I would especially appeal to our industry, to our business, to our trade, कि थोड़े से पैसे के फायदे के लिए भारत में समस्या मत पैदा कर। ये थोड़ा सा पैसे का फायदा is like penny wise pound foolish। इसका सीधा अर्थ क्या है? एक हमारे लोग जो बना सकते हैं उनका उत्साह कम होता है, एम्प्लॉयमेंट पर भी असर पड़ता है, प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर जाता है। मैंने देश की हालत देखी हुई है, चिंताजनक हालत देखी हुई है। 1989 में I was member of parliament, लोक सभा। I was a union minister। भारत की प्रतिष्ठा को जीवित रखने के लिए, बचाने के लिए हमारे यहाँ का सोना हवाई जहाज से 2 बैंकों में प्लेस किया गया। आज हम कहाँ हो गए?
our foreign exchange reserves are more than 600 billion. उस समय 1 और 2 बिलियन के बीच में जोका खा रहे थे। हर भारतीय आज के दिन ठान ले कि मैं आर्थिक राष्ट्रवाद के लिए समर्पित हूं। आपका कंट्रीब्यूशन भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत जबरदस्त होगा। It will finally contribute to emergence of a very powerful economy. दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपको संकेत देता हूं, बहुत सी बातें हमारी आर्थिक ताकत पर महसूस करती हैं। कैसी गाड़ी लेंगे, कैसी पढ़ाई करेंगे, कैसा मकान होगा, कैसा फर्नीचर होगा, करती हैं। But when it comes to natural resources, वो आपकी आर्थिक ताकत के आधार पर नहीं होनी चाहिए। Natural resources belong to the entire world. There has to be optimal utilization of natural resources. Natural resources में कोई कहेगा कि I can afford financially, therefore I will use more power, more petrol. No. You have to conserve them. You are trustee of it. और ये कल्चर यदि अगर विद्यार्थी वर्ग अपने हाथ में ले लेगा तो मैं मानकर चलता हूँ एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। वो सोचेंगे, आगे वाले को भी वश करेंगे। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, भारत के व्यक्ति की प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं है। We are having footprint in every major corporate of the world. Our human genius is providing them leadership. पर जब यहाँ की बात आती है, थोड़ी हम में कमी है। We don't believe in systemic working. Take for example road. कितना बड़ा विकास रोड्स का हुआ है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया दंग रह गई है। Our highways are amazing, world class. पर जब उनके ऊपर व्हीकल चलते हैं, वो राइट भी चलते हैं, लेफ्ट भी चलते हैं, सेंटर में भी चलते हैं, क्योंकि सड़क तो हमारी है। ये नहीं होना चाहिए। वी मस्ट बिलीव इन अ सिस्टम। बॉयज एंड गर्ल्स, हमने वो जमाना देखा है, हमने वो पीड़ा देखी है जब माना जाता था कि कुछ लोगों तक कानून का शिकंजा नहीं पहुंच सकता, कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। सरकारी दफ्तरों में दलालों का राज था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। वो सब बातें खत्म हो गई। इतनी बड़ी क्रांति आई है कि हम पहले की स्थिति को भूल गए। याद करो, our power corridors, our governance system was infested by power brokers, corrupt elements. They used to decide decision making. These power corridors now have been thoroughly sanitized. Power brokers have been utilized. वो कहीं दिखते भी नहीं है। इस सब का फायदा किनको मिलता है? इन सब का फायदा मिलता है आम नागरिक को, आम विद्यार्थी को। आज वो छाती ठोक कर कह सकता है कि यहाँ से निकल कर मैं जिस दुनिया में जा रहा हूँ, जहाँ काम करूँगा वहाँ मेरिट होगी। कोई आज कानून से ऊपर नहीं है। पर मैं आपसे आग्रह करूँगा कि एक प्रवृत्ति जो चली है देश में और घातक है, समन आता है न्यायालय का, समन आता है एजेंसी का, और कुछ लोग आते हैं सड़क पर। When we have such a robust judicial system, why don't we avail it? And courts have performed wonderfully. तो मेरा ये कहने का मतलब आज ये है कि भारत आपके हाथों में सुरक्षित है। अमृत काल में भारत को उस स्तर पर लाकर जिसमें आप लोग ऑप्टिमली अपनी एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, the baton is now in your hands. You will decide and shape what our Bharat will be when it reaches 2047, centenary of its celebrations.
मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई है। Your state has challenges. Your chief minister has challenges. 25 बखूबी से चैलेंजेस की मीट करते हुए प्रदेश की प्रगति के मामले में वो आगे बढ़ रहे हैं। सराहना आपके प्रांत में नहीं, बाहर भी हो रही है। He is one of the few chief ministers who is known beyond his state, respected beyond his state, and has a nationalistic vision. मेरे मन में कोई शंका नहीं है। I am full of hope, optimism, and confidence that under his able, committed, directional leadership, your state in the field of education will be number one. I am carrying a homework for me, and my homework is, when would I have the occasion to address alumni of this institution and call upon them? You may have done great things earlier, but now do it every year in a systemic manner to make this institute one of the best in the world, and I commit to be your foot soldier. Thank you so much for giving me this great opportunity. Thank you so much, sir, for your illuminating and inspiring words. Next on agenda, we have the question-answer session, but due to paucity of time, as the Honorable Vice President of India has many programs lined up, we will perhaps be able to take only one or two questions. সময়ৰ নাটনিৰ বাবে আমি অকল এটা বা দুটা প্ৰশ্নহে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ হাত দাঙিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু যোনে প্ৰশ্নটো কৰে নিজৰ পৰিচয় সহ প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম। Warm greetings to all. My name is Ankita Sharma Bordle and I'm an undergraduate student of English. Sir, the Northeast of India is located both culturally and strategically as a unique location all over the country. Sir, do you envision in the future a paradigm of educational significance with a trust of regional studies that will also help in our national integration? I must commend you for a very good question. Thank you, sir. The entire world tasted and appreciated Lotus. Lotus was appreciated. It was part of G20 logo. Some people found it indigestible, but there was wider acceptability. Many of the leaders personally complimented me that what an amazing situation. So Lotus is now global. It is no longer limited to frontiers of our country. Second, an ecosystem is being developed around Lotus. And that ecosystem is reflected in the motto. That motto, as a matter of fact, has been drawn from our ancient scriptures, Vasudev Kutumbakam. So the entire world was stunned, full of appreciation and recognition of knowledge and intellect of Bharat when they had one earth, one family, one future. If you will look at our history, we are the only country in the entire world that has never believed in expansion. We have never crossed our frontiers. And that is why two of the statements of the Prime Minister have been lauded by the entire world. One which he made about 2 years ago. This is not an era of expansion. And second, when he said all issues
are required to be determined by dialogue and diplomacy. If you see the two recent issues in the world, both are current and challenge to the humanity. India's stand has been widely appreciated, very widely appreciated. So I have no doubt the kind of ecosystem you are thinking to be in place is already crystallizing. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Shall we take another question, sir? Yes, another one, please. Namaskar. Good afternoon, sir. I'm Gargi Sharma from Zoology Department. Sir, the NEP's multidisciplinary ethos seeks to blend STEM education and the arts and humanities in spaces of higher education. How far, sir, do you think this will be realized in our system and will increase employability? Thank you, sir. It's a difficult question, and I'm happy at it. And it is my favorite. I have been telling for a long time three things. One, a student must never have stress, tension, and obsession with achievement. I was throughout a gold medalist. I was always worried what will happen if I will not be at the top. I know now nothing would have happened. I would have made some more friends, would have been culturally involved. You may not know you are young, but Honorable Chief Minister can recollect, he's also very young. He's in 50s only, mid-50s. There used to be Polson earlier, not Amul, Polson. Polson used to be the butter. So whenever I would approach a teacher, पीछे से आवाज आएगी, Polson, Polson, Polson. तो टीचर को Polson लगा रहा है. Multidisciplinary is fine. I want every student development to be like a river, not like a canal. Canal is drawn on the paper, executed by infrastructure experts with fixed destination and with targeted beneficiary. In the process, it doesn't help anyone. A to B, it may be 200 miles, 200 kilometers. A river will meander. Sometimes we wonder why it is meandering, why it can't be direct. But nature has gifted river in a manner so that it impacts the ecology, the ground to the maximum. That should be your journey. And have it from me. And historically it is true. Many will warn us heavens will fall. Heavens have never fallen historically. आप पर हमारे लिए क्यों fall करेंगे? So never be bothered about the result. Never entertain a fear of failure. A fear of failure is the greatest killer of human genius. Unless you try, you cannot succeed. In the trial, you are bound to fail. I have been saying number of times, our mind is brilliant. Sometimes we get a great idea and then we become a parking place for that idea. The idea is comfortably parked in our mind because we fear its execution. Never do that. So boys and girls, important question, I'm not answering it fully. Leaving the answer to your imagination. The world is at your disposal. You can make a mark anyway. Facilities available with you are the best in the world. And I would say better than the countries you think of. I have been pained on occasions where parents of some students who do not manage to get admission here in premier institutions on account of academic record, find an easy way to get some societal reputation कि मेरा बच्चा तो यूके में पढ़ रहा है. भाई यूके की कौन सी कॉलेज में पढ़ रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, यूएस में पढ़ रहा है. इन द प्रोसेस पूरे देश का पैसा बच रहा है और फैमिली को भी टेंशन होती है
You are the best. You are in the best institute. You have the best of ecosystem. Policies of the government of India and the state are affirmative. Boys and girls play on the front foot with the straight bat, ignore the umpire and the wicket keeper, because the ball you will tackle will go out of the stadium. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your most insightful comments and interventions. Thank you once again. আমি এতিয়া অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ। We have now reached the end of today's program. We offer our heartfelt gratitude to the Honorable Vice President of India for sparing his valuable time and being with us today. Let us all rise for the national anthem.